इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल, क्योंकि हुकूमत ये एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं तो कर रही थी कि इस पर बैकलैश आएगा वकला कम्युनिटी की तरफ से, तो उससे कैसे डील करना है और बिल के जमातें किस तरह आगे बढ़ेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कुछ के मजीद भी कोई तरमीम आने जा रही है। तो जनाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम राना साहब। मुल्क सर आपसे ये सवाल है, मुल्क में फिर से वकला तहरीक शुरू होने की बाज़गश्त है, क्या हुकूमत तैयार है इस बाज़गश्त के लिए? मैं नहीं समझता कि कोई वकला तहरीक होने जा रही है। चंद वकला के जो सेक्शंस हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी बेस्ड एहतजाज है। हम नहीं समझते कि ऐसी तरामीम हुई हैं कि जिससे कोई वकला तहरीक निकले। बड़ी न्यूट्रल तरामीम हुई हैं, जुडिशरी के बेहतरी के लिए तरामीम हुई हैं, और हम वकला के साथ इंगेज्ड हैं। तो अगर कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आइनी तरामीम हुई है उस पर पार्लियामेंट ने अपना हक, जो उसका हक है आइन साजी का, वो उसने प्रैक्टिस किया है और 2/3 अक्सरियत के साथ जो है ये मामला किया है। तो इस पर तहरीक तो नहीं चलनी चाहिए। सब जमातें जो हैं वो इकट्ठी हैं सवाए एक जमात के। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की कोई तहरीक जो है वो चलने लगी है। ये ज़रूर है कि चंद जो वकला के जो सेगमेंट्स हैं वो इस पे एजिटेट कर रहे हैं और वो सब ये भी कहिए कि आप ही के रहनुमा राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पीटीआई की जो हिमायत है जस्टिस मंसूर अली शाह को लेकर, और वो बयानात सबको याद होंगे कि पता नहीं क्या चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ कमान होगी जुडिशरी में तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, ये फैसला हो जाएगा, वो फैसला हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई की हिमायत के बायस ही मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपकी क्या राय है इसमें? बात ये कि वो हर जगह कहते भी रहे, यहाँ तक कि सीएम गंडापुर साहब ने भी कहा कि मंसूर अली शाह अगर नहीं बने तो वो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। तो देखें, अगर उन्होंने उनको बनाना था तो कम से कम वो कमेटी में उनके लिए आवाज़ तो उठाते। वो तो कमेटी में भी उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए नहीं आए। देखें, बिल्कुल एक जमहूरी, आइनी और मेरिट बेस्ड काम हुआ है, और इसमें जो ये स्पेशल पार्लियामानी कमेटी थी उन्होंने अपना जो है एक लॉजिकल और एक बड़ा सोच समझ के और मेरिट बेस्ड जो है वो फैसला किया। अच्छा, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर कुछ कहिएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जस्टिसेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उनका बड़ा एक अच्छा करियर है और वो बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये तो उनका अपना फैसला है। मेरे ख्याल से तो वो कंटिन्यू करें तो बेहतर है। बाकी ये तो हर इंडिविजुअल का अपनी सोच है कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है, और इसके ऊपर हमारा तो कोई न्यूट्रल इसमें है। अच्छा, ये बताइएगा सर, एक और मरहला है आईनी बेंच का क़याम, तो आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा? देखिए जो आईनी बेंच है, आईनी बेंच का सरबराह तो जुडिशल कमीशन ने बनाना है, और गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं होगा। जो मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के, वो ज़रूर अपनी स्क्रूटनी करेंगे मेरिट के ऊपर और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उसके बाद जो आईनी बेंच है उसके सरबराह का तयन किया जाएगा। उसके अंदर एक टेक्नोक्रेट भी होंगे, उसके अंदर ऑपोजिशन से भी 2 मेंबर्स होंगे, एक सेनेट से, एक नेशनल असेंबली से, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और 5 दीगर जजेस भी होंगे बासमेत चीफ जस्टिस के। तो फिर ये फैसला होगा, इसमें ये लोग फैसला करेंगे, जो कमेटी है जुडिशल कमीशन के। जो राना साहब ये भी तनकीद की जा रही है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी, और अदलिया और पार्लियामान के दरमियान वो जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, हम तो समझते हैं कि पहले ही आपका एक ब्रोकन जुडिशल सिस्टम था, जो कि अगर आईनी फैसलों की बात करें तो वो भी रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था। अगर बेंचों की बात करें तो उसमें बेंच फिक्सिंग की बात की जाती थी। अगर हम जुडिशल अपॉइंटमेंट की बात करें तो एक मखसूस चेंबर्स के जजेस जो हैं वो आगे उभरते थे। तो ये सारे वो मसाइल थे जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग दुनिया के अंदर बॉटम में है।
تو ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ 2/3 کے ساتھ سب جماعتیں بیٹھی اور انہوں نے آئینی ترامیم کی، تو میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی جوڈیشری کی ورکنگ میں بہتری آئے گی۔ جی رانا صاحب یہ بتائیے گا، جوڈیشل کمیشن اب جوڈیشل ممبران اقلیت میں چلا گیا ہے اور ایگزیکٹو کا رول زیادہ ہو گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اب اس کے ماتحت ہو گئی ہے جوڈیشری۔ دیکھیں جب بھی دنیا میں یہی پریکٹس ہے کہ پارلیمانی کمیٹیز کا ایک رول ہوتا ہے چیف جسٹسز کو اور جسٹسز کو چیف سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرنے کا، اور ایویلیویشن کا بھی میکنزم ہوتا ہے، ایگزسٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ہر چیز کو جو ہے وہ ایک میلافائڈ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو گدلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اپوزیشن کا رول ہوگا جو جوڈیشل کاؤنسل کے اندر، اور وہ آواز ہوگی ہر پوائنٹ پہ، میٹنگ ہوگی اور کنسنسس کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے۔ تو میرے خیال سے یہ جو اس کے ممبرز ہوں گے وہ اپرائٹ ممبرز ہوں گے اور وہ جوڈیشری کے لیے اچھے فیصلے کریں گے۔ جی صاحب، امریکہ کی بڑی تقابل بھی کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی کیسا ہے کہ بھائی امریکہ میں امریکی سینٹ سے منظوری کے بعد ہی سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا عمل ہوتا ہے، لیکن اگر پاکستان کے حالات کی بات کی جائے تو یہاں بدقسمتی سے ہمارا سیاسی ماحول ہم فریگمنٹڈ ہے بہت زیادہ، اداروں کے درمیان ایک تصادم کی فضا ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ بنی رہتی ہے۔ تو ترمیم کے بعد یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، یہ فضا آپ دیکھ رہے ہیں کام نیوٹرلائز ہوگی یا مزید تناؤ میں اضافہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضا کافی حد تک کم ہوگی، کیونکہ جو نمائندگی ہے مختلف جماعتوں کی وہ نہ صرف اسپیشل پارلیمانی کمیٹی میں ہے بلکہ وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی اپوزیشن اور ٹریجری بینچز موجود ہیں۔ تو جب بحث مباحثہ وہیں ہو جائے گا اور معاملات وہاں جو ہے سول سوسائٹی سے بھی لوگ ہوں گے، جوڈیشری کے بھی لوگ ہوں گے، تو میرے خیال سے ایک بہتر فیصلہ ڈبیٹ کے بعد ضرور نکلے گا اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ بالکل سر، یہ بتائیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، سیاسی مبصرین اس کو تحریک انصاف کی آئینی ترمیم کے پروسیس کا حصہ بننے کا انعام اور کسی ڈیل کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، اس میں واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے، اس میں کوئی سچائی ہے؟ میں تو اس کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا، ہر قسم کی سیاسی کیسرائیاں ہوتی رہتی ہیں، کوئی کہتا ہے ڈیل ہو گئی، کچھ ہو گیا۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رہائی دی ہے تو یہ کورٹ کا پریروگیٹو ہے، میں اس کے اوپر کوئی سیاسی جو ہے وہ پوائنٹ سکور نہیں کروں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر، ہمارے ساتھ تھے اور مسلم لیگ نون کا موقف دے رہے تھے۔ اب اس پر جو تنقید کی جا رہی ہے، تنقید کرنے والی جو جماعت ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ہے۔